ନିଜର ଜମିର ଇ ପାଉତି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ବାନ୍ଧବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ମାଲଗୁଜାରୀ ବୋଲି କହିସନ୍ ଯାହାକି ଖଜଣା ଜମି ଖଜଣା ଆପଣଙ୍କର ଘରଡ଼ିର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ହେଉ ବାହାଲ ଜମି ବେରନା ଜମି ଯେକୌଣସି ଜମି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବାନ୍ଧି ପାରବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଅତି ସହଜ ଅନଲାଇନ୍କେ ଯିବା ସେଣ୍ଟରକେ ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କରିପାରବେ। আর তহସିଲ অফিস আরআই অফিস মধ্যে যাচ্ছেন বলে আপনার 50-100 টাকা খরচা হবা যেটাকি আজ্ঞা তেল খরচা গাড়ি খরচা সে খরচা বি আপনার পৌঁছাই পারবে যেহেতু চ্যানেলটা সবসক্রাইব করেছেন মিসকে নিহাতি মোবাইলে আপনার মানে বাঁধবা কথা দেখুন এই মার্চ মাস গলা পরে এপ্রিল মাসে যেটাকি আরম্ভ হেসি আজ্ঞা জমি খোঁজনা বাঁধবাটা আর এই টাইমে আজ্ঞা আপনার ফ্রি অফ কস্টরে যেটাকি আপনার মোবাইলে বাঁধি পারবে অনলাইন খরচা বঞ্চিগলা আপনার 5-10 টাকা যা পড়ুছে আপনার জমি হিসাবে আপনার কেতে প্লট আছে সেই হিসাবে আপনার পয়সা পড়বা তো সেটা আপনার মোবাইলে বাঁধি পারবে যেটাকি আরামসে অতি সহজে গোটে ছোটিয়া ছুয়া গোটে দেখলে বি ভিডিওটা করে পারবা আরামসে লাস্ট পথে দেখুন সবুকিছি বুঝি পারবে। পহলা আপনাকে নিজের মোবাইলর যেকোনসি গোটে ব্রাউজর বাহার করবে বাহার করে সারা পরে দেখুন ইনে টিকে আপনাকে ই পাউতি লিখি দিয়ন ই পাউতি লিখি সারা পরে এই ভলিয়া ইন্টারফেসটা আপনার মোবাইলে পলে আসবা পলে আসলা পরে দেখুন ইনে গোটে অপশন রয়েছে যেটা কি ই পাউতি উপরে আপন মানে ক্লিক করদেবে ইনে যেতেবেলে আপন মানে ক্লিক করছন আপনার মোবাইলে ই ভলিয়া ইন্টারফেসটা পলে হচ্ছে এটা ই ভলিয়া পলে আসলা পরে দেখুন ইনে যেটা কি বহুত প্রকার অপশন হচ্ছে ইনে দেখুন সিলেক্ট অপশনে ক্লিক করমা 2024-25 উপরে আপন মানে ক্লিক করবে তারপরে হচ্ছে দেখুন ইনে যেটা কি ডিস্ট্রিক্ট আমি সিলেক্ট করমা আপনার ডিস্ট্রিক্ট যেটা থিবা সে ডিস্ট্রিক্ট আপন মানে সিলেক্ট করো মুই ইনে কোলাহান্ডিটা সিলেক্ট করছে আপনার হিসাবে আপন মানে নিজ জেলাটা সিলেক্ট করবে তারপরে রহলা ইনে আপনার তহসিল আজ্ঞা এই তহসিলটা আপনার সিলেক্ট করবে আপনার যে তহসিল থিবা সে তহসিলটা আপনার এই জায়গায় দিদেবে আমার হিসাবে আমি দিয়ে দেছু আপনার সুবিধা হিসাবে আপনার দেবে তারপরে হচ্ছে দেখুন ইনে যেটা কি আপনার মেনশন করা যাচ্ছে আপনার ভিলেজ আজ্ঞা মনে রাখুন ইনে গোটে জিনিস আপনার মার্জিন দিথন যে যেন ভিলেজ বলুছে আপনার যেন পটা আছে আজ্ঞা সে পটাটা কেন গাঁরে অছে সে গাঁর না ইনে দেবে আপনার যেন গাঁরে পটা থিবা সে গাঁর নাটা এই জায়গায় আপনার ফিলअप করে মুই জনে গোটা আজি করে দেউছে মোবাইলরে তো সে তার ডকুমেন্ট পাইলা পরে মুই ভিডিওটা বনাউছে তো সেই হিসাবে মুই আপনার সুবিধা হিসাবে আপনার নিজের সুবিধা হিসাবে করে নেবে তারপরে দেখুন এই ভলিয়া ইন্টারফেসটা পলে আসবা তারপরে আউ গোটে অপশন রহলা ইনে যেটা কি খাতা নম্বর আপনার এই খাতা নম্বর কেনতা করে পাইবে না আপনার যেন পাখে যেন পটা আছে সে পটা নে দেখি দিন খাতা নম্বর বলে গোটে লেখা হয়েছে সে নম্বরটা আপনার মানে ফিলअप করদেবে খাতা নম্বরটা আপনার যেতকি থিবা সে হিসাবে আপনার মানে ইনে সর্চ করদেবে যেটা যেটা আপনার প্লট নম্বর থিবা সেটা আপনার হিসাবে দিদেবে আজ্ঞা যেতেবেলে আপন মানে এটা দি দৌছন প্লট নম্বর বলে আপনার নাটা এই জায়গায় মেনশন হয়ে তারপরে অছে দেখুন আপনার প্লটরে কেতে টঙ্কা পড়ুছে কেতে ঘরডির কেতে পড়ছে জমিপটার কেতে পড়ছে সে পয়সাটা এই জায়গায় শো হয়ে দেবা টোটাল পয়সা কেতে টঙ্কা আপন মানে স্ক্রিনর সামনে দেখি পারবে এই ভলিয়া আপনার যেতে এরিয়া আছে যেটাকে মুই জনে গোটে 4 ডিসমিল বাঁধুছেন তো সেই হিসাবে তাঁর নাটা ইনে মেনশন বি তাঁর নাটা বি এই জায়গায় মেনশন হয়েছে তাঁর গাঁটা বি মেনশন হয়েছে তো সেই হিসাবে আপনার মানে করে নেবে তারপরে দেখুন ইনে কাଣା করবে ই যেন ক্যাপচা কোডটা এই জায়গায় ভরি দেবে আজ্ঞা এই ক্যাপচা কোডটা এই জায়গায় ভরি দিয়ে প্রসিড উপরে আপনার মানে ক্লিক করদেবে ଆଉ ଗୋଟେ ଇ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସଟା ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବା ପହଲା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହିସାବେ ଆଇନା ଡିପୋଜିଟର ନେମ୍ ଯିଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛେ ତାର ନାଁଟା ଆପଣ ଲେଖବେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରଟା ଯଦି କରୁଛନ୍ ବାପାଟା କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କାଣା ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜର ନାଁ କାର୍ ନାଁରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ନାଁଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ନିଜର କେନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛେ ଧର ବାପାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛେ ପିଲା ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛେ ପଇସା ବୋଲେ ପିଲାର ନାଁ ଲେଖବେ ତାପରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେବେ ତାପରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ର ତାର ରିଲେସନ୍ କାଣା ଲେଖବ ପିଲା ହଉ ଟୁକେଲ ହଉ ଯାହାଟା ଲେଖୁଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଲେଖବେ तापर हिसाब से देखन इने जेनटा कि मोबाइल नंबरटा ये जगह दीदेवे आज्ञा आर गोटे इने होचे मेन इंपोर्टाट टॉपिक डिपोजिट एड्रेस आज्ञा ये कथा गोटे मन रखिथन इने काଣା लिखबे सबुठारु बेसी कर लोग गुंदले हेसन बोले आज्ञा देखन इने एखा बहुत भूल भाल कर देसन लोक मने काଣା भूल भाल करसन ना ई जेन एड्रेस जगह रे केवल आपण गाँर नाटा लिखबे आज्ञा आपन जमी पटा जेन गाँव रे अच्छे से नाटा ये जगह फिलअप कर देबे मन रखन इने एड्रेस दीचे एड्रेस से केवल गाँर ना खाली रहबा बाकीटा किछि लिखबा दरकार नै तापर रहला ईमेल आईडी रा देबे कैप्चा कोडटा भरी देबे ई कैप्चा कोडटा ई जगह रे भरी दी सारला परे तलके टिके पले आसबे आज्ञा तापर देखन मुई आपन के टिके डेमो देखे दोछ आपन सुविधा हेबा आज्ञा लगे सामने रे मुई लिखि दोछ डिपोजिट रो केनता एड्रेस केनता देबे मुई ने फिलअप कर दोछ ULIKUPA बस एतकी खाली लिखबे तापर काଣା कर ईमेल आईडीटा आपण मान सुविधा हिसाब से जेन ईमेल आईडी अच्छे से ईमेल आईडी देबे आ गोटे कथा मन रखिथन जेतकी भी स्टार चिन्ह मन रोचे छोट छोट स्टार चिन्ह एटा मन होचे जेना कि मैंडेटरी ये सब फिलअप कर सारला परे मेक पेमेंट ऊपर आपण माने जेन तले उड़ दोचे मेक पेमेंट ऊपर आपण माने प्रोसीड रे क्लिक कर देबे।
ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଲେକ୍ସ ପିସ୍ ଆସିଯିବା। ତାପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ୟେସ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୟେସ୍ ଭଳିଆ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରପିସ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଆମେ ତଲକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସମା। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରପିସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିବା। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କାଣା କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ক্লিক করবে। আপনার সামনে মুই নেক্সট অপশনরে ক্লিক করছে। নেক্সট অপশনরে ক্লিক কলা পরে এইভাবে ইন্টারফেসটা পলে যাচ্ছে। তারপরে দেখুন ইনে যেটা কি মেন অপশন আগে ইনে গোটে কথা মনে রাখিথন এটা যেটা কি আপনার করবা লাগে আউ টিকে সুবিধা লাগি মুই আপনাকে দেখাই দউছেন যেটা কি ই চ্যানেলর এসএমএস বি পলে আসলা। তারপরে দেখুন यूपीआई রে আপন ক্লিক করবে মনে রাখুন यूपीआई রে আপন মানে ক্লিক করদেবে কিংবা আপন চাইলে নেট ব্যাংকিং বি দিছে ওয়ালেট ব্যাংকিং দিছে বিল ডেস্ক দিছে আপনার সুবিধা যেটা থিবা সে হিসাবে আপন মানে ক্লিক করবে। মুই নহলে আপন মান সামনে আউ গোটে করে দউছেন यूपीआई নেক্সট বিল পেমেন্ট কলে বি সুবিধা হবা কিংবা ডেবিট কার্ড আছে বলে ডেবিট কার্ড করি পারবে নহলে ইন্ডিয়ান বিল ডেস্ক উপরে ক্লিক করমা। ইন্ডিয়ান বিল ডেস্ক উপরে ক্লিক কলে দেখুন যেটা কি ইনে এক্সপেক্ট দেবে आपण मैंने एक्सपेक्ट ऊपर क्लिक करनी आप इन्हें काଣା लिखे रिमार्क रू दौचे रिमार्क रे आपण किसी गोटे भी लिखि पारबे ना पेमेंट लिखले भी चलबा PEMENT पेमेंट बस एतकी लिखिदेमा। एतकी लिखे टीम एंड कंडीशन रे एग्री करदेमा। एग्री कर सारा पर प्रोसेस टू पेमेंट ई ऊपर क्लिक करके तापर ओके ऑप्शन रे क्लिक करदेमा। इने जते बेले क्लिक करछो आपनकर मोबाइल रे ई भलिया रिडायरेक्ट आसी जिबा। तापर आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा। पले आसला पर देखन इने जेना बहुत प्रकार ऑप्शन रोचे तो इने काଣା करबे आपनकर क्यूआर कोड कहूचे तो क्यूआर कोड हेले सुविधा हेबा किंबा आपन चाहले अलगाटा भी दी पारबे। तो ई क्यूआर कोड रे आपन माने क्लिक करबे जेते बेले तबे ताले क्यूआर कोडटा ई भलिया आसी जिबा। तापर आपन काଣା करबे इने मेक पेमेंट जेन लेखा होचे मेक पेमेंट ऊपर आपन माने क्लिक कर देबे। अति सहज आराम से देखुथन सर जानि पारबे सिलेक्ट क्यूआर कोड। तो इने काଣା करबे देखन इने जेने कि आपन ऑप्शन रोचे तो इने आपन के जेने कि आपन भीम यूपीआई दीचे तो ये जगह आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला भीम यूपीआई रे क्लिक कर दियन तापर मेक पेमेंट ऊपर आप क्लिक करेंगे। जिते बेले क्लिक करछन ये क्यूआर कोडटा पले होचे इटा के आपन स्क्रीनशॉट नहीं जाना स्क्रीनशॉट नेला पर देखन आपन फोन पे टा ओपन कर देबे। मैं आपन देखाई दउछन जेंटा जानि पारबे देखन इने जेंटा कि आपन ऑप्शन रोचे जेंटा कि आपन फोन पे टा पले आसबे। फोन पे रे देखन क्यूआर कोड जेन स्कैनिंग दीचे ई जगह रे क्लिक करबे आगे। इने जेते बेले आपन माने क्लिक करछन आपन मोबाइल रे पले देखन क्यूआर कोड रे पले आसला परे देखन इने जेंटा कि इमेज रो फोटो दीचे ई जगह रे आपन माने क्लिक करबे आगे। जेते बेले आपण माने क्लिक करछन आपण जेना स्क्रीनशॉट नहीं थिले स्क्रीनशॉट के जेना कि ई जेन बारकोड ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे। मुई आपन सामने रे करि दउछन जेना करि दी साला पर देखन जेंटा कि 2 टंका ओडिसा टूर आसला तापर प्रोसीड ऊपर पेमेंट ऊपर आपण फोन पे रे करि पारबे जे कोनोसी बैंक दिथिबे से बैंक रे आपण माने सिलेक्ट करि पारबे। तापर देखन एक मुई कनाडा बैंक दिचे आपण सुविधा हिसाब आपण बैंक टा देबे। तापर जेना यूपीआई पेमेंट मांगुचे तो आपण सुविधा हिसाब आपण पेमेंट रो करि पारबे। आपण पिन नंबर टा देबाके पड़बा आज्ञा पार्थिबे आपण सामने रे जेंटा कि मुई तार पेमेंटा कर दी पेमेंट कर दी सारा आप बैक कर देबे। बेले आपण माने बैक कर दोचन जेंटा कि आपनकर नाटा ई जगह रे मेंशन हि जिबा। तो एबे आपण काଣା करबे क्लिक हियर दीचे ई ऑप्शन गुडी दरोचे जेंटा कि आपनकर सामने रे क्लिक हियर दोचे तो ई जगह रे आपण माने क्लिक करबे। इने जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपनकर ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा। तापर अछि देखन इने जेंटा कि आपनकर जेन जहा पेमेंट करथिले सब डिटेलटा पले आसबा। तापर अछि देखन इने जेंटा कि डाउनलोड ई चैनल दीचे मन रखन आपनकर डाउनलोड ई चैनल तो ई जगह आपण माने डाउनलोड ई चैनल ऊपर आपण माने क्लिक करबे आगे। मन रखन डाउनलोड ई चैनल ऊपर आपण माने क्लिक कर देबे। इने जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा जेंटा कि डाउनलोड हि तापर देखन ऑटोमेटिक टा पले आसबा। पले आसला परे देखन जेंटा कि आपनकर मोबाइल रे पले होचे जेंटा कि आपनकर ना सब जहा पेमेंट करथिले सेडा पले आसबा। आ तलके टिके जते बेले आपण माने पले होचन जेंटा कि आपनकर जेन ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आगे ई ट्रांजैक्शन आईडी के आपन के कॉपी कर नेबा के पड़बा। मन रखन ई जेन तले जेन आपनकर देखौचे ट्रांजैक्शन आईडी नंबर ई नंबर के आपण माने क्लिक कर ओके कर देबे माने कॉपी कर देबे। कॉपी कर दी सारा पर क्लोज कर देबे। क्लोज कर दी कर आपण काना करबे टिके बैक कर पले आसबे। जेते बेले आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले होचे बैक रो डिटेल पले होचे तो आपण काना करबे पूरा ई जेन होम ऑप्शन रोचे ई जगह रे आपण माने क्लिक करबे। ध्यान दी कर देखु तो नहेले आपण किछि बुझी नै पारन जानि नै पारन लास्ट के हमर पैसा बर्बाद होला कहबे। तो तापर अछि देखन आपनकर बहुत प्रकार ऑप्शन रोचे जेंटा कि आपनकर बैक कर दी सारा पर डाउनलोड रेवेन्यू रिसिप्ट आगे। मन रखन इने आपण के क्लिक करबे। तो इने जते बेले आपण माने क्लिक करछन आपनकर ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा। मुई आपण के जेन बतेथिले ट्रांजैक्शन आईडी टा आपण माने ई जगह रे दिकरे व्यू ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करबे। आपनकर सामने रे मुई करि कर देखौछन जेंटा कि आपनकर सुविधा हेबा। देखन मुई आपनकर सामने रे मुई करि कर देली जेंटा कि ट्रांजैक्शन आईडी नंबर देला परे जेंटा कि आपनकर रहला जहा आपनकर जमीर
ई मालगुजारी रसीदटा ई भलिया पले आसला जेनटा कि आपनकर सुविधा हिसाब आपण माने एंता हिसाब निजर ई पावतीटा सब काढी दी पारबे और निजर ना गाँ सब देखि पारबे आउ जेना कि विभिन्न प्रकार काम रे आसबा जदि आपण माने प्रिंट करबा लागि चाहुचन प्रिंट ऑप्शन रे करि पारबे नहेले इटा के आपण माने प्रिंट ऑप्शन करि कर नहेले तार पीडीएफ फाइलटा भी आपण माने प्रिंट आउट रे क्लिक करिक आपण माने पीडीएफ फाइलटा भी बने पारबे ई हिसाब से करि पारबे जेना कि आपण मोबाइल रे पीडीएफ टा ही पारबा मोबाइल रे पीडीएफ करबा लागि चाहुचन तेबे ताले 3 डॉट रे आपण माने क्लिक कर देबे 3 डॉट रे क्लिक करजन सेव अस पीडीएफ पीडीएफ जगह आपण माने क्लिक कर देले आराम से आपनकर इना जेना कि मु लिखि दोचे ई पावती लिखि देसी ई पावती बस एतके लेख निजर हिसाब से आपण माने कर दियन आराम से आपनकर सुविधा हेबा आज्ञा आशा कर भिडियोटी आपण मानके निहाती भाव भल लगी आपंकर सुचिंत मतामत निहाती जनाबे तार संगे संगे आपंकर टाइम थिया बेले जितकी भी आम चाषी भाई मन अच्छा जितकी भी लोग अच्छा समस्त के पठे दियन से मैंने भी जानीपारे और घरे बसिक निजर मोबाइल रे एंता हिसाब से ई पावतीटा बांधि पारबे आराम से 2 पैसा भी बचे आपंकर पैसा बचे पारे पैसा केनता बचाबे आरए ऑफिस तहसील ऑफिस जेबे बोले आपंकर 100-150 टका जेन खर्चा होचे से पैसा आपंकर बंची जीवा आज्ञा।